Znaktieri keşitem, ne telekanala efir informasyon ravakt abun studiye xurit batraz zberten abun efire. Roberek kunders deste koronavirusay nogrınçınta, senemet sıkıst fentes adimocong. آخر از فودل اما رواق دو فلوارنت فدل و نفتزد آخر دو منیسترده. نوجه ارتاوی دیرانن باره سوخت کد توی سبرک بون و اخص نرسدست سرماگون پارات ده. Dersid ervela zon tradicion akcji Georgievskaya lenta. Respublike fefilderis koronavirus erîncintinimets, virus enoge ferencin sıppar adimacı ama yulime siste fentes, vodun sepetter ersidiste veresiye ama dartar deriste karantine sermagun bokstem. Respublike koronavirus erîncinte keyfezind uifestiyegen dartar gun dersidiste karantinu mozeltem. Республикај Монуџ дар бафидар гундерсид коронавирусай ференчинет спортсаве. Республикај оперативу новар фадил сайрак санитарун доктор Коцтамарина фехусен кутта министртан. За вчерашний день из 64 вновь обследованных у 4 только 4 положительные. Всего у нас в итоге на сегодняшний день в республике 15 лабораторно подтвержденных случаев. Вот в данное время проводится исследование 37 проб. У нас на карантине 244 человек, студентов у нас 160, водителей, как я сказала, 6 и граждан 78. Рынчин тасеп паттерсте республикан аттиачирцед уцекуртай хусари растун марсавгеудун бакун дерцедесте карантине амани каймен белдесте. Пока что мы выявляем именно среди тех, которые заехали. То есть все они завозные случаи. Теперь самое главное, чтобы у нас не появлялись люди уже в городе, скажем так, среди населения. Коронавирус erîncintinimez keyfefil daroy festivagan xitsaad ra khasta fandun karantin ertin fitsagam mayun adartar kanen fadil humay razma operativun shtaberayska fandun magaska falamag dar gundersideste iwa yumazaltam kost ma'rif naltoy adaman sardwa gun lakkat ama abbat bazaradun obyektam kodnerong aftanray festemadar rastagma kusn barnawzan svalat takhir khafsan centertan kafetan attraktiontan computerun klubtan akhkad zeste fizikun kultura ama sport obyektam ودون نماس تریناژورون زالتا اما باسین تدر والدر رانمایگه آبیکت کست سنوک کنن باستوزن ریسپوبلیکای اپیدمیولوگون وار کدوا و ایما بانستان کتا пухата эриг. Если ситуация не выйдет из-под контроля, мы можем снять какие-то ограничительные меры. В России также было поручение отдельным регионам проработать самим снятие каких-то ограничительных мер. Карантин растаджи культурун массун мозалтавазны бардар навзан و میول دایما کدنرونگ آفتانردر پاتسا خادون وقدت کستای карантин растаджи سری بارر سوزست انقل سوسل گویمکتا اخصای فون زازای ولا مکاول سوه یا انانی زیناد انبالون وگل کمن نو آخم آدای مکتا آفتماده سازون کاول سوه آخم اناقم سولت کمانیس آخم نیارج تدر والدر رانمایگه گاجه گوریت آدای مکتن بافستر سوزن سکست مست تدت روزا بیت تعلیم informasyon ravaq dabun. Koronavirus erîncintez berekken netexey yugasit potrêbnadzor testet arazı karantine wevek ademe alkemender. Sudkey derge arastersid exsaytsı partestem. Seyrak sanitarın doktor ersit Respublikayê serjetemseme exestkenûy edasinadı domente. Югосет потребнадзор комитет алубундер лабораторум базгарнет тфавазен с COVID-19 рабереккенен санен фестак сутки арастерцедесте ихсайцы партейсте водунайцы парен вод аверцак хатсектем. Я хочу обратить внимание, что все они выявлены в стенах стационара.
ни одного человека мы с улицы не взяли. Это те, которые приезжают организованно через карантин, в условиях карантина. Вот из этих 15 выявленных только 2 человека, которым был диагноз поставлен в Северной Осетии, и эту информацию мы получили через наших коллег Роспотребнадзор по РСО Алания. Остальные 13, они были выявлены в условиях карантина. Virus kemen razan vodon sepetterste infeksion xadı sermagon boksete semema garantineste midesinon kuşete derkatste appenet zuxaysa quzdarens erinçin tevavermen vodon sepetterste stabilon vaverem. Я хочу сказать, что все те, которые у нас в карантине сегодня, вот все эти 244 человека, они все себя чувствуют удовлетворительно. В том числе вот эти 15 человек, которые также сидят в изоляции. Круг контактных у них абсолютно, скажем так, очень маленький. Это в условиях вот тех стен, где они сидят в карантине. То ли это бокс, то ли это отделение. У нас же сейчас очень много зависит от медицинских работников, которые сегодня с ними же сидят в карантине внутри вот этих отделений. И от их грамотных действий и правильного подхода к поставленным задачам, от них тоже, конечно, немало зависит, чтобы инфекция не вышла за пределы стен стационаров. Кодст Марина Мануч дари ухад бахатод республика церж темцемай хаскану эдасина да домента ама гриппе чесл симптом терестеж дар авестиатай доктор мафадзуруй хазармам. Базар Стелла Кодстаида Кумаритат Фатима информацион равах дабун. Республика эпидемиологун ва Верховские рахостауд фандун ахрадун вагдатта карантин адар теркенен фадл. Ахрад мезунад министр гасит Натали Банасан кутазага дистанцион ахрад дартер дар вақт савзан دوون مایونگ وی فسته آخر گنینکتن سیپتن در رایدایزن سردگون اولفترستگ. آخر گنینکتن آخر راز کرون بتن نسنت اول در سودست دیستانسیون آخراد خادسکتم گسک در زرد ماتسد رواق دون بال وقت که در سوزن وی فدل در مینیستر نخستم گسک وی وقت در سوزن سرده و ور کرسابر و اما карантин ایست کرسا و ود. Дистанционное образование будет продлено до 20 мая для всех классов с 1 по 11. Насчет выпускных экзаменов в 11 классе и в 9 классе, опять-таки, согласно решению коллегии, они в этом году отменяются. Итоговые и годовые оценки будут выставляться на основании результатов 1, 2, 3 четвертей и по результатам дистанционного обучения 4 четверти. Это для всех классов, еще раз подчеркиваю, с 1 по 11. آبون دارتر در وقت دستستر فدبستیون خسته ویتیرانتن سخزر ترست پاراتتم. ستر ولاخیزتن برک بنارست درس دست نوجه ارتا ویتیرانن ودون در استرخای باورد با خواستوی ستر ولاخیز قطعگمه ویت خیسه پریزدینس خورزخچن کتا مایدانتی. برای بانکاتسیان آیوان نیم استرفاد بستیون خسته ویتران تنسر ماگون بارات دارتر در واقع در سدستم خصوصا ایرستون گارژن تخت گنرالون شتاب سرغلاوگ اینالار مایور ویکتور فیودر و سرغلاودای افساتون تاتچم مارشرات سدست استرفاد بستیون خسته ویتران تریت نیکولای گریگوری فرتخزار رستم. Товарищ ветеран Великой Отечественной войны, потомки народа-победителя, вашу честь и в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне для парада построены командующий парадом генерал-майор Федоров. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал Великой Отечественной войны! تدیت نیکولای گریگوری فرتخدست فنزا ارتکا گمف سادس کندم خورزخشنرسد گرمان الفوالاخیز اما ساویتو نفساد اما فلوتس رسل ارتناز سخستت ستم مایدانتین هفتما پریزیدین بیبلتاناتولی بارامد مگسک خورزخشنرسد فده بسته اون خست خوستر ایرستون آدم والاخیزل دساز سخستت ستم مایدانی در
وی فستقاقر ناد مینیستراد بارادون دل خیت راست دست کالینی نونگل استرفد بسته اون خسته ویدیران ماکوت سونیا خزار رستم سونیا واسیلیچز کوستا گوسپیتالم پرزیدنت بیبلت آناتولی بارامد مگسک خورزخ چنرسد فد بسته اون خسته خوستاری رستون آدم والا خیزل دساز سخسته ستن مایدانی باشدم بومبی رود ممادم مکایس کات کود تافتا دنجر کادوی شتر بوز نگاستم شمای یزدون آدم خورز شرای نخشتای نه زرجینادای سسکت اما بوز لجنه خستی ما امبل دسترفد بسته اون خسته ویتیران کودوخت فراسینیا خزر میم چی بالسد و دونل وی خورزخ جنرسد گیرمانل فوالا خیز فدل مایدانه اما ماجوکا و مایدانه درم هفته ما فده بسته اون خسته خوستر ایرستون آدم والا خیزل دسازه سخسته ستن مایدانه درم Такой маленький праздник хотели вам сделать. Это не маленький, не кнапер, не царь. والا خیزه و تخستون است اپد زنزینت تدرچی باوزرستا و ساده مکتب ما خند نخستود سمین روخ ماتسوام آرم فمارد و افجت روخسنم دکات کنم اما آودم نفارس مما سرگاز سیوگای ویدیران تایس و دونل Кокойте Анжела, Усрата Тамерлан, Чихойте Альдина, Таттата Оксана, информацию на вахт Абун. Макухис историон документ, газет «Правда», касе махарарацет, ми фарасадеце пор фензе мазе фарастаммае. Республикон фестиведун эхсенадун организации Югунд Алани асубун тевазе акции ахем номиме «Правда», ми фарасадеце пор фензем. Festival Warrens Gazet Pravda je numir, kese festerced Němecak fašistel Sovětun sedise faulachize fedel. Гората сайрак фазвата райсумайси хурафума газет райстой республикой саржетай бирата. Это акция, которую мы проводим уже 5-й год подряд. Акцию поддержала Российская Федерация, ее проводят даже за границей. В этом году акцию за границей будут проводить онлайн в связи с обстановкой. А в Российской Федерации же выпустят 30 тысяч газет и раздадут их преимущественно в Москве. Акции вадзенрайд тойзнун фицак бонвалахиз газет апарахат куту республикай районт саржет тхсандер و رسی فسیودون سملت افزونگ وارزی خوسی آتس اکسی وقت فتسه و رسی گورت در کوروناویروس فستیوگن برگ بون و مازلت وقت که نتسونت و مگسکه و رسی اکسی وقت سو اونلاین گازیت با بیدای پارخات کنن امرق ما وقت سو اندر اکسی در گیورگیفسکالین تا بایوار نفدل کت وقت سو خوستاری رستون روستاترونچست و مینوارا دیمه یومه Вторую акцию, которую мы проводим, вчера проводили, сегодня и завтра тоже будем проводить, это раздача георгиевской ленточки, которую мы проводим совместно с Россотрудничеством уже 2-й год подряд. بانسان کنن قوی اما آدم گازیت عملین دتکی ایستوی سمدیسی گازیتی وای تاغدرا فلدختوی امیو زونگکوت توی یمین دیسیمه خیستر کار آدمن کات کنن اون ناتسون اغداو آتا قطاگیرون آدمن نیس ستوجه و مگس که دیساگ نو استرفد بستان خست دیمه اما وید ایرانتم نادم آخم آخاست که دیسنت اما سنکه کات کنن سوی و من اما استرفد بستان خست ما خوستاری رستونه تدست آل خزارای در گازیت براودا ایستوریون نومر نوگه مخوررات فون سده در اگزمپلاره خوستاری رستونی میومه اکتیما اربای وست راز در سویتون سدیس بستته اما ما خیتم پاسخات در کد زخم ایتالی اسپانی امن درته تبل تلویر اکوزت تات سرمت کماریتات فاطیما انفرماسیون را وقت آبون Kadı Aliye'ye abun baygum Sovyetun sedisi qaytar Georgi Birvashvili zird. Enusun artaraz Kadı Aliye'ye xusar irestunak ast qaytaran evertse zirte teved vodun gordistunak resi restece per xersidiste ama sabperstuy tsevgedume. Feste der zirte te seyue dartar nogeye verdertsidiste sebinate. ارتناز فسته فراسته مایه ولاخیز بونم آراست درصد فستاک سرت در کادا لیای سویتون سدیس قایتار گیورگی بیرواشویلی سرت سورن باخست کتا پرزیدنت بیبلت آناتولی. Очень сожалею,
что те же люди, потомки тех людей, которые воевали вместе с нашими героями, спустя всего лишь несколько десятков лет пришли для того, чтобы разрушить памятники, разрушить те братские отношения, которые у нас были, разрушить те ценности, за которые воевали наши деды и прадеды. Для нас наши герои не делятся по национальностям. Для нас каждый человек, воевавший на полях Великой Отечественной, является героем. Кэстер валохиз бонуцетана патмозал тадарив дерцедесте, баттар веменакаская вог дерцедесте курд мозалым. Кадалия алварс территории Херзора стерцет, анусон артразан дар цертетехсан, я бы над сорта Георгий Бируашвили церттер. Когда наши южные соседи вошли в Цхинвал с целью уничтожить осетинский народ, они начали громить памятники. Среди разгромленных памятников героям Советского Союза оказался и памятник Георгия Ивановичу Бируашвили. Республикай қаққаннады министрады парадун дал хайттатычын маршайрасы дастан усын артыраз. Ама қайтарты номылық сәнгар стайфакут той амақст. Мин фарас сада цыппорцы парамазы дасам январе Советтон садисы валдар Совета Президиумы барамынды магаска. Георгий Бируашвилиян лавардарсыд Советтон садисы қайтары катчынным. Ама хорзақчынырцыд Ленина орден ама сырқсталы майданай. Соците Марианна Гозеттата Сармат Кусрата Тамирлан Кумариттата Фатима информацион равахт абун. آخر ودستنا بون خبرته نرد فیلم بعد میفیرم